शेख साहब, ये पूरी जो तनाज़ा रहा पाक भारत और जिसमें हमारा एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन आया, जिसके बाद फिर जंग बंदी की गई है फौरी तौर पर, आपको और आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया भी अदा किया तमाम तर अपोजिशन जमातों का। अगर आप इस वक्त देखें जो हमारी सिफारतकारी रही राइट फ्रॉम पहलगाम वाक़े के बाद से लेकर और फिर जिस तरह से भारतीय जारियत का जवाब देती आई है, आप समझते हैं कि हुकूमत ने इस मामले को बखूबी हैंडल किया है? मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ जिस तरीके से एंगेज किया और उसके बाद जो आपके एम्बेसडर्स यूके और यूएस में फॉरेन ऑफिस का जो एक चंक है, उसने जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो जवान थे जिन्होंने हिंदुस्तान को मजबूर किया कि वो सीज फायर की तरफ आए, उन्होंने इनके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान बनाई। तो मैं ये कोई ऐसा मौका नहीं है जिसपे किसी किस्म की डिवीजन जो है वो क्रिएट की जाए। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और पाकिस्तान जो है उसकी इज्जत भी रही, हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी माओ को सलाम है, अल्लाह ताला उनके दर्जात और ज़्यादा बुलंद करे। तो उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जानों को, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे इस वक्त कोई वो तो फिर भी आपको क्रेडिट दे रहे हैं, अपोजिशन जमातों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनके मुख्तलिफ वज़रा जो है वो तहरीक इंसाफ का जो है शुक्र अदा कर रहे हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा कौमी यकजहती का सबूत दिया। तो मैं यही चाहूंगी, हाँ मैं यही चाहूंगी कि जो कौमी, हाँ बताइए शेख साहब। तहरीक इंसाफ ने सारी जो ज़्यादतियाँ तहरीक इंसाफ के साथ होती रही इस हुकूमत की तरफ से, इसके बावजूद जब बात अपने मुल्क पे आई, जब बात अपने जवानों पे आई, जब बात अपने एयरफोर्स बहरी और फ़िज़ाइया के ऊपर आई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुब्बुल वतन जमात है, हमारे लोग हुब्बुल वतन है, हुब्बुल वतनी हमारे लोगों में कूट कूट के भरी है। चाहे जख्म जितने मर्जी कह रहे थे, तकलीफ जितनी भी थी, हमने नौजवानों को, बच्चों को ये बावर कराया कि ये बावर कराने की जरूरत भी नहीं थी। आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को जो है वो सोशल मीडिया पे वॉरियर्स बन के उन्होंने उनके प्रोपेगेंडे का वो ख़त्म किया। अगर चंद कोई लोग ऐसे थे पीछे, तो वो फेसलेस किस्म के अकाउंट्स थे, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम पहले हमेशा से कहते रहे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सही। कौम की डिवीजन को इमरान खान ने हमेशा जो है उसको बुरा समझा है, और खान साहब ने अंदर से जो पैगाम भी दिया था वो भी कौम के यकजा होने का दिया था, और यकजा होना यही था कि हम ये जो 3 दिन गुजरे हैं इस कौम पे, हम बहसीत कौम वो होते, और हमारे लोगों ने शहादतें भी दी हैं, बहादुरी और दलेरी का मुजाहरा किया है, और बट वो सब कुछ जो है कलेक्टिवली एज अ कौम है। तो मैं किसी एक शख्स को या किसी एक जाली हुकूमत को मैं उसका क्रेडिट नहीं दे सकता। क्रेडिट गोज टू एवरीवन हु फॉट फॉर पाकिस्तान in their capacity, whether it was on the social media but it was on the border। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए शेख साहब, जो बात आपने कही ना कौमी यकजहती की, जिसका मुजाहरा हुआ, इस पर बड़ी बात भी हुई, हम भी थ्रू आउट इसका जिक्र करते रहे, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटी है, जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं, सब हुब्बुल वतन जमातें हैं, और जब बात आती है पाकिस्तान की तो सब यक ज़बान होकर ही बात करते हैं। आप नहीं समझते यही वो वक्त है, जैसे आज बैरिस्टर गौहर ने भी ये कहा कि जिस तरह से सीज़ फायर पाक भारत के दरमियान हुआ है, इस तरह से एक सियासी सीज़ फायर भी तहरीक इंसाफ के साथ होना चाहिए। मैं यही जानना चाहूँगी, आप भी ये चाहते हैं? एंड आई एम श्योर कि ये जो यकजहती है, हम ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट वस्तायत ख़त्म हो जाए। हम उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई और है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, मगर हम खुदा न खास्ता मुल्क दुश्मन नहीं है, कोई इंतशारी नहीं है जिस तरह ये PDM2 की हुकूमत साबित करना चाहती है, सिर्फ अपनी दुकानदारी चंद दिन और चलाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि हमने अपनी हुकुल वतनी, जब भी इस मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी, तहरीक इंसाफ का बच्चा इस कौम का मुहाफ़िज़ होगा, अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेगा। बिल्कुल बैरिस्टर गौहर साहब ने ठीक बात किया, हमारे अगेंस्ट ये सारे मामलात ख़त्म होने चाहिए।
اور یہ سیز فائر ہونا چاہیے. سیز فائر تو مطلب ہے کہ ہماری طرف سے تو کیا ہو رہا ہے، یہ جو ون سائڈڈ فصلیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ہمارے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لوگ کسی کو اٹھا کے جیل میں تو نہیں ڈال سکتے، ہمارے لوگ کسی کی عورتوں کو تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، ہمارے لوگ کسی کی ریلیاں تو نہیں روک سکے. آج ہماری پاکستان زندہ باد کی ریلیاں تھیں جو پاکستان کے حوالے سے تھیں، اور جو اس کو یہ جو وکٹری ہے ہماری اس کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے تھی. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ مولویوں کو، فضل الرحمان والوں کو اجازت مل گئی، وہ نون لیگ والوں کو مل گئی، اور ہمارے بندے گرفتار کر لیے پنجاب حکومت نے ان بے حیاؤں نے صرف ریلیوں کی وجہ سے. ہمیں یہ کوئی انسانیت ہے؟ کل کیا ہوا ہے اور آج یہ کیا رکھتے کر رہے، وہ کیا ریلیاں کیا نکلی تھی. پاکستان کا نام تھا پاکستان زندہ باد ریلیوں کے نام سے ایونٹس تھے. دیٹس آل. تو شیخ صاحب ظاہر ہے آپ نے تو کہا کہ دیکھیں سیز فائر تو کیا ہوگی، یہ یک طرفہ ہے کارروائی جو آپ لوگوں کے خلاف ہوتی ہے، لیکن کہیں بھی تنازع ہوتا ہے اس کے حل کے لیے ثالثی کا کردار آپ دیکھتے ہیں نا لوگ ادا کرتے ہیں. یہ حالیہ پاک بھارت میں بھی آپ دیکھ لیں، یہاں کون ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ آپ دونوں دوبارہ واپس بیٹھیں، حکومت بھی اور آپ بھی، جیسے پہلے بیٹھے تھے مذاکرات کے دیکھیں لیے؟ حکومت دیکھیں نا، ثالثی چور نہیں کیا کرتے ہیں. ست جو ہوتی ہے نا وہ یا نیوٹرل آدمی کے حوالے ہوتی ہے. پنجابی میں ست ہی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو. ست ہوتی ہے آپ سارے وہ یا کوئی بہت عزت دار آدمی ہوتا ہے، یا دونوں پارٹیوں سے بڑے قد کا آدمی ہوتا ہے، یا نیوٹرل آدمی ہوتا ہے. تو حکومت تو کسی بھی حوالے سے تینوں ڈیفینیشنز پہ نہیں اترتی، نہ یہ عزت دار ہیں، نہ یہ قد کے بڑے ہیں، اور نہ یہ نیوٹرل ہے. تو وہ تو اگر نیت ہو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کے لوگ ادر دین گورنمنٹ بہت اس ملک میں موجود ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ. اور ثالثی کس بات کی جی؟ بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ جو الزامات ہم پہ لگائے گئے ہیں اور جو الزامات کی کھٹی اب یہ حکومت کھا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تحقیقات ہو جائے، آزادانہ تحقیقات ہو جائے، جوڈیشل کمیشن بن جائے جس طرح خان صاحب کہہ رہے تھے ٹاپ 3 سپریم کورٹ کے ججز کا. تو اگر کوئی گنہگار ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تم نے کوئی بندہ مار دیا ہے تو آپ اس کو سزا نہ دیں، ہم یہ کہیں گے. تحقیق صاحب یہ کبھی نہیں کہے. خان صاحب نے خود چیزوں کو کنڈیم کیا اور کہا کہ جو گنہگار ہیں ٹھیک ہے